Murag magpahimo na po siguro ta dire mini house nga kanang gamay ra gud bade igo ra matulugan ba. Dili na gyud unta ko magpabalay dire kay bali pang tulo naman di bade. Pero kay hasol man lagi ang mangipon dire maayo man gyud tong natay balay nga bisan igo rang matulugan bade kung bate na gyud to siya. Dire ra gyud gihapon may magpatukod ani among gamay nga balay bade duol sa balay ni mama bade. Pero bag-o ta magpatukod dire ato sa ning bahon ning palkata bade. Basig mo tumba gyud pulis tong balay gyud pod. Hunatig bila makabot sa bahay. Napingisan gyud pod gamay ang balay ni mama pod. Tirada na to karon kabidyo nindot nang pod ni kayo ang dagan sa panahon. Magpabalay na gyud pod ta og utro diri abadi bali pang tulo na ni. Puro na gyud ta og lawa ani kay sige ra man tag balay-balay bade. Pero bitaw bade dili na gyud unta ko gusto nga magpabalay pa kay gasto biya pod ni bade. Pero kay lagi dili man lagi ta gustong mangipon bade mo nang niingon si Malmal sa ako ang magpabalay kuno nga kanang gamay ra gyud kuno bade nga igo ra matulugan ba. Sa walay paglangay diri na malit na din ko ani mga materialis bade kay sweldo man ato karon diri. Ato naman gyud pod ding ihurot og balay gyud pod. Perti mauta gyud pod ding naong sa tabaghak pod. Ato ra gyud ding isining ato bade unya kining bongbong diri ato pod ding iklading bade kay parang nga naapoy porma gamay bade ba. Pero bitaw bade mao gyud unta ni nga kolor ni akong itao didto sa tong dako nga balay bade ba. Pero karon pa gyud ni gawas ni siya. Pero makabungbong gyud gyapon ta ani kay nakapalit man ta. Sa mong gusto nimo balayan? Dali. Tulo dayon. Oh, good. Daday. Pila na kabuki mo balay? Tulo na ka po. Kaya ako man laging gusto nga magpabalay mi sa bukid bade karon iya na pong gusto nga magpabalay mi diri. Wala gyud tay mahimo bade kay commander man lisod man po kay dili ta mutuman ani. Di man gid po ta kakuha katulo ini kagabi gyud pa. Ako pa po dayon ning gipaputol ning parkata diri nga padulong naghirig sa balay bade kay basin bagbubagyo mutumba ni siya ba. May man gyud ning puuhon nato ni daan siya kay basig mutumba ni ugalit ni. Ay na sakto rang kaamong nato ani. Ako ra gyud ning gipasinso bade nya amo ning gitabangan og bira ni kay kinahanglan man nga daghay mo bira ani. Gamit gyud atong kinalasang kusog ani nya ato po nang gamitan og naong bade. Dire boylo. Dire. Dire. Hunatig bila makabot sa bahay. Abot sa bahay. Murag hapit yun mahagbain ning balay bade kung wala pa man sanitas dire. Ay na, diri Pila ra bagoy istorya.